इजराइल का हाल देखो दोस्तों, क्या हो गया इजराइल के बर्बाद। Bayangkan kamu tinggal di sebuah kota modern, penuh gedung tinggi, kafe, lampu malam yang indah, lari ke bunker, dan langit dipenuhi rudal. Inilah yang terjadi di Tel Aviv hari ini, dan dunia sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perang biasa. Selama ini Israel dikenal punya pertahanan berlapis paling canggih di dunia. Salah satu andalannya adalah Iron Dome yang sering disebut sebagai penyelamat jiwa. Berkali-kali sistem ini berhasil mencegat roket, membuat kehidupan di Israel tetap terasa normal meski sedang diserang. Keberhasilan itu bukan cuma soal pertahanan. Israel juga memanfaatkannya untuk menjual teknologi militer ke banyak negara dan memperkuat pengaruh mereka di dunia. Tapi sekarang situasinya mulai berubah. Dalam konflik terbaru melawan Iran, semuanya tidak lagi semudah dulu. Iran datang dengan senjata yang berbeda. Mereka mulai menggunakan rudal balistik canggih yang jauh lebih cepat dan sulit dihentikan. Hasilnya, pertahanan Israel masih bisa mencegat sebagian serangan, tapi tidak semuanya. Beberapa rudal tetap lolos dan menghantam wilayah yang sebelumnya dianggap aman. Di titik ini narasi tentang pertahanan tak tertembus mulai runtuh, dan dunia mulai sadar tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. עוד דקה וחצי, ואז שימו לב לפגיעת ההדף העצומה שנקלטה במצלמות. במקום הפגיעה נראית מכונית מתעופפת באוויר, ולאחר מכן היא מתחילה לבעור. בכל האזור עפים רסיסים. Lebih lanjut, serangan rudal balistik Iran benar-benar mengubah Tel Aviv. Kota yang dulu ramai, sekarang berubah jadi sunyi. Jalanan kosong, kafe tutup, dan banyak warga memilih mengungsi demi keselamatan. Sirine terus berbunyi, memaksa orang-orang berlari ke bunker setiap saat. Tidak ada yang benar-benar merasa aman. Karena kapanpun, rudal bisa datang dari langit. Beberapa serangan bahkan berhasil menembus pertahanan, menghantam bangunan, kendaraan, dan area permukiman di Tel Aviv. Dan sejak konflik ini dimulai, ratusan rudal sudah diluncurkan ke Israel. Di titik ini banyak warga mulai merasakan sesuatu yang selama ini hanya mereka lihat dari jauh. Hidup dalam ketakutan, tidur dengan rasa cemas, dan tidak pernah benar-benar tenang karena ancaman selalu ada di atas kepala mereka. Kini para penduduk Israel benar-benar merasakan karma instan atas genosida yang mereka lakukan kepada penduduk Gaza. Dan kini mereka merasakan apa yang dirasakan para penduduk Gaza selama bertahun-tahun hidup dalam reruntuhan. Gue bisa bikin konten affiliate tanpa produk, tanpa kamera, tanpa editing, dan ini hasilnya. Sekarang kalian bisa bikin video seperti gua yang lagi mempromosikan sepatu ini tanpa kamera guys. Cari cuan dari affiliate gampang banget. Ini harga lagi murah banget deh. Coba kamu cek yang di bawah. Gak usah ragu-ragu guys. Ini salah satu. Gue bikin video tadi pakai Dramina Seedance 2.0 yang sekarang sudah support early access-nya. Sekarang lagi heboh banget. Banyak kreator yang pakai Dramina Seedance 2.0 untuk bikin video superhero, video drama, video anime, atau video sci-fi. Emang keren sih, tapi sayangnya jarang banget tuh gua lihat yang bahas satu hal penting. Gimana caranya untuk bikin video affiliate dan gimana caranya bikin untuk video jualan supaya bisa cari cuan. Padahal TikTok affiliate sudah memperbolehkan video pakai AI. Dan kamu इजराइल का हाल देखो दोस्तों, क्या हो गया इजराइल के बर्बाद। Sementara itu, kehancuran Tel Aviv sendiri semakin diperkuat oleh laporan salah satu jurnalis satu ini, di mana dia menunjukkan bagaimana rudal Iran benar-benar menghancurkan kota Tel Aviv. Kali ini pemerintah Israel benar-benar tak bisa menutup-nutupi kebohongan mereka, dan Tel Aviv telah menjadi kota mati. I'm in a suburb south of Tel Aviv, Rishon LeZion, where you can see where a ballistic missile hit in the early hours of this morning. This area is currently closed off because what's left of these buildings can collapse anytime, and it's unclear if there is still any danger coming from parts of the rocket that hit here. 2 people were killed here, around 50 people injured, but the police also says that the shelters provided a lot of protection for the people, really saved lives, and you can also see what the shockwave caused, what damage that caused here in the street, and people are really in shock. They did not expect a direct hit in a residential area, and they're... Komandan dan pasukan Amerika telah melarikan diri. Sementara itu, dari pihak Iran sendiri muncul pernyataan yang cukup mengejutkan. Juru bicara militer mereka mengklaim bahwa serangan dilakukan telah menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan. Mereka bahkan mengatakan pasukan dan komandan Amerika Serikat terpaksa melarikan diri.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Lebih lanjut, menurut sejumlah laporan, kalau kapal induk Amerika Serikat yang menjadi sasaran empuk bagi Iran telah ditarik dari kawasan tersebut. Benteng-benteng yang dianggap tak tertembus telah ditarik dari medan pertempuran dan dikirim untuk perawatan di Pulau Kreta. Her ne kadar ABD doğrulamasa da Gerald Ford ve Abraham Lincoln uçak gemilerine füzeler isabet etti. The New York Times gazetesi Gerald Ford gemisindeki yangının 30 saatten fazla sürdüğünü yazmıştı. Amerikan kaynakları füze saldırısıyla değil, çamaşırhanede teknik sebeplerle yangın çıktığını ileri sürmüştü. İşte o milyar dolarlık gemiler hasarlı halde savaş bölgesinden çekilmek zorunda kaldı. Yunanistan'da bakıma alındıkları öğrenildi. Israel tak punya banyak waktu. Sementara di sisi lain, muncul analisis yang cukup mengejutkan dari seorang pakar geopolitik di televisi Prancis. Ia menyebut situasi Israel saat ini tidak sekuat yang terlihat. Menurutnya, Israel tidak punya banyak waktu. Persediaan rudal pertahanan mereka mulai menipis, dan sistem yang selama ini jadi andalan mulai tertekan. Artinya, semakin lama perang ini berlangsung, semakin berat bagi Israel untuk terus bertahan dari gelombang serangan. Disons qu'Israël, paraît-il, selon certains experts, aurait encore 15 jours pour avoir tout ce qu'il faut en antimissiles, en protection pour intercepter. Les pays du Golfe aussi n'auraient pas de très nombreuses semaines parce que ça s'épuise. Dan Kane, le chef d'état-major de l'armée américaine, avait averti qu'il y avait un problème de munitions et d'antimissiles qui s'épuisent justement par la guerre d'attrition, par tous ces drones. Dalam analisis itu juga disebut Amerika Serikat harus segera memikirkan jalan keluar, karena jika konflik ini terus berlanjut, resikonya bisa jauh lebih besar. Dan di titik ini, perang bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang kehabisan waktu lebih dulu. Jet tempur F-35 tak lagi menjamin keamanan global. Lebih lanjut, juru bicara militer Iran juga mengeluarkan pernyataan yang cukup menohok. Mereka menyebut serangan terbaru ini telah membuktikan satu hal penting, bahwa jet tempur canggih seperti F-35 Lightning II tidak lagi menjamin keamanan seperti yang selama ini diyakini. Pernyataan ini muncul setelah laporan bahwa salah satu F-35 milik Amerika sempat mengalami kerusakan dan harus melakukan pendaratan darurat di wilayah Timur Tengah. Bagi Iran, itu bukan sekedar insiden teknis, tapi simbol bahwa dominasi teknologi militer barat mulai bisa ditantang. خسارت دیدن آمریکایی‌ها ولی نتوانستند چتمان کنند که هواپیمای رادارگریز F-35 به عنوان هواپیمای نسل پنجم یک جهان از این به بعد امنیت خواهد داشت. مجبور شدن اعتراف کنند. نتوانستند کتمان کنند که هواپیماهای سوخترسان میتوانند آزادانه سوخت برسونند به هواپیماهای. Ya, sekali lagi, hari ini Tel Aviv mungkin masih berdiri, tapi rasa aman sudah runtuh. Dan ketika sebuah kota kehilangan rasa aman, itu artinya perang sudah benar-benar masuk ke dalam kehidupan manusia. Bukan lagi sekedar berita, bukan lagi sekedar angka, tapi kenyataan yang harus mereka hadapi setiap hari. Mau masak apa ya hari ini? Aku tanya Dola aja kali ya. Dola, bisa tolong bantu aku gak? Hari ini di rumahku cuman ada telur sama beberapa bahan aja. Aku jadi bingung nih mau masak apa. Tolong kasih aku beberapa ide buat masakan dong. Kamu kukop seblok telur, lalu tumis irisan bawang putih dan cabai rawit sampai harum. Masukkan kecap manis, sedikit sos tiram, dan sedikit air. Masukkan telur sebloknya, aduk sebentar sampai bumbu meresap. Fitur suara Dola ini sangat praktis banget loh ya. Jadi tiap kali aku mau masak jadi gampang banget deh. Dolah, kira-kira di mana aku bisa ngumpetin uang di ruang tamu biar nggak ketahuan ibu? Di bawah alas kaki furniture berat. Kalau ada sofa atau lemari pajangan yang kaki-kakinya punya sela kesil, kamu bisa selipkan di bawahnya.